बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन पर हम फिर बात करेंगे। करंटली आप मार्केट को जब आप देखेंगे, वेदर इज बिज़नेस मार्केट है या सर्विस की मार्केट है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, वो हो गए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो गए, आपकी कमिश्नर का ऑफिस हो गए, सो दे आर ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। और इस तरह बिज़नेस मार्केट से मुख्तलिफ आपकी कंपनीज, फैक्ट्रीज़, ये बाज़ार वगैरह, ये जितने भी आ गए, सो दीज आर जितने भी एडल्ट हैं, मीन्स अबाउ 18 और 60 साल तक ले जाएं, तो वो तमाम लोग इन मार्केट्स में हैं। उनकी जो एक कागज़ पर की बेस पर अगर हम कहें कि इसके पास एक पेपर है, मैट्रिक का होगा, यानी हायर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल, या कोई ग्रेजुएशन होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, डॉक्टरेट होगी उसके पास, और तो उस बेस पर वो अपने आप को यानी समझ लेते हैं कि वी आर एजुकेटेड, राइट। बट मेजॉरिटी व्हेन वी से मेजॉरिटी, इट्स अबाउ 80% are lying under the half educated, like कि half education है, whether they are teachers, whether they are principals, even though they are half educated, आधे तालीम याफ्ता है। आप कैसे मालूम करेंगे कि यानी अशख़ास आधे तालीम याफ्ता है? इल्म तालीम दो हिस्सों में तकसीम है। एक जो उनकी इल्मी तरक्की है, जितनी भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हो गए हैं उसमें, एक वो साइड हो गई, दूसरा उसकी जो बिहेवियर साइड है। सो इन दोनों को मिला करके वो एजुकेशन बन जाती है। पहले बिहेवियर साइड पर अगर हम आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिविक वैल्यूज़ हो गए, आप अपने महल्ले का, अपनी सोसाइटी का, अपने इलाके का, अपनी गली महल्ले का, अपनी कंट्री का, उसको आप सपोर्ट नहीं करते, उसका ख्याल नहीं करते हैं, गंदगी हर जगह फैला देते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, राइट। मेरा ये घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ सारा बाहर कचरा बिखरा हुआ है, ख्वाह मैं कमिश्नर क्यों ना हूँ, मैंने CSS क्लर्क वो किया ना, आई एम हाफ एजुकेटेड, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, सही है। मैं हाफ तालीम याफ्ता हूँ, एक वो एकेडमिक वाइज डिग्री है जिसकी बेस पर मुझे वो एक चीज़ मिल गई है, सो मैं हाफ तालीम याफ्ता हूँ, यानी हम उसमें ना शुमार किया जाए कि वो ये तालीम याफ्ता बंदा है। नो, आई एम सॉरी। सो सिविक वैल्यू से लेके बाकी जितनी भी हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ख्वाह वो डीलिंग्स में हो, ख्वाह वो पर्सनल रिलेशंस में हो, तो उसमें अगर हमारी सोच, उसमें अगर बुग़्ज़ और हसद कीना हो, किसी के लिए जलन हो, किसी के लिए वो हो, एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच के पीछे आप भागम दौड़ हो, और नुमाइश हो, राइट, लोगों को दिखाने के लिए क्या कुछ ज़रा सफ़ेद कपड़े पहन लिए, कई चीज़ें आ जाती हैं। यानी अगर इस टॉपिक पर बात की जाए तो एक लेंथी चीज़, यानी अगर वन पॉइंट हम इफ़ वी टेक इट, इट विल गो अ लॉन्ग हिस्ट्री। सो अगर हम रिफ्लेक्ट करें अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को बिहेवियर वाइज, सो वी विल सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन विच जहाँ पर हमारी बहुत शदीद कमी बेशी है, और उसके बावजूद हम अपने आप को इंसान कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात, डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग करार दिया है, राइट। सो उस टाइटल के शायद इतने हम हकदार नहीं हैं जितने होने चाहिए। दिस इज़ ऑन वन साइड। नाउ ऑन अदर साइड आ द एकेडमिक साइड पे, कि जिसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक रीच लेवल पर हो, जो जिस सब्जेक्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट बेस पर तो है नहीं है, everyone is going by their parents' choices, by the society, what the society trend is there, so they are going there, right. whether कि कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब है, सो उस बेस पर, सो उनकी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस तरीके के साथ नहीं होती है। इस बेस पर अगर जिस शख्स के पास जो भी डिग्री है, सो वो एक कागज़ का एक टुकड़ा है, अदरवाइज़ वो 8th और 10th ग्रेड पास है, यानी उसके पास उससे ज़्यादा इल्म नहीं है, या किताब को पढ़ लिया और वो आगे समझा दिया, बस यहाँ तक है। उसमें खुद वो सलाहियत नहीं है कि वो अपने आप को स्कॉलर बोले, अपने आप को उस सब्जेक्ट का आलिम बोले।
اور اس سائٹ پر بھی اگر ہم دیکھیں یعنی 50% سے بھی اباؤ بلکہ بہت زیادہ شاید ہماری جو سوسائٹی ہے وہ لیک کرتی ہے. جب ہم اتنے لیک کرتے ہیں ہم کیوں یعنی ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس ایجوکیشن ہے, میں ذرا تعلیم یافتہ ہوں. وہ جو سامنے ایک مزدور جا رہا ہے وہ ان پڑھ ہے, وہ کسی چیز کو جانتا نہیں ہے, اور میں لکھنا پڑھنا جانتا ہوں. وی آر ناٹ ٹوٹلی, ہم ٹوٹلی مکمل نہیں ہیں. اور اس کو ہم پروفاؤنڈ کرتے ہیں جگہ جگہوں میں, اینڈ وی فیل اٹ اندر سے. ہم فیل کیا گلٹی کرتے ہیں, یہ اگنورینس ہے. اگنورینس مینز یہ جہالت ہے, رائٹ. اور ایگو بھی ہو سکتا ہے اس میں, اس کا عنصر شامل ہو سکتا ہے. باہر کے یہ اگنورینس ہے. واٹ مینز اگنورینس؟ دیٹ آئی نو ایوری تھنگ, آئی ایم گڈ, آئی ایم دیٹ. اور میں بول سکتا, میں وہ کر سکتا, کمیونیکیشن ہمیں نہیں آتی ہے, ڈیلنگز ہمیں نہیں آتی ہے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس. سوسائٹی کا ہم نہیں سوچتے ہیں. وی آر سیلفش, جس کو کہتے ہیں خود غرض, اپنے اس تک بقا تک, اپنے اسے. اینڈ نیور اے سوسائٹی, بیکاز آور ٹیسٹ از ان دس ورلڈ از کہ وی لیو ٹوگیدر, رائٹ, ٹوگیدر. اور جب ہم اس کو کرتے ہیں, آپ ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں, سو وی ہے ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق ہے آپ کے ساتھ. جتنے بھی وہ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ادروائز یو آر ناٹ ڈیولپمنٹ, رائٹ. اور یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کا ہم لے کرتے ہیں. خواہ ہمارے یہاں پر خصوصاً اس شہر میں بڑی بڑی بلڈنگز کیوں نہ کڑی ہو جائیں, اٹس ناٹ اے ڈیولپڈ سٹی. بڑے بڑے ماربل کارپیٹڈ روڈ کیوں نہ بن جائے, اٹس ناٹ اے ڈیولپڈ سٹی. ڈیولپڈ سٹی when you, I myself and all the people here living in this city, وہ academic wise کہ جس سبجیکٹ میں وہ جا رہے ہیں, they have some expertise, some mastery, ان کے پاس mastery ہے, and behavior wise they are at the great level. کیونکہ شہر ایک میں ہو سکتی ہے, لیکن وہ اپنے اس بیہیویئر لیول کو وہ اپنے اوپر سے اوپر کرتا جا رہا ہے. سو دین وی سے the city, the town, the area is a developed area. Otherwise, we are living a life without purpose. ایک بے مقصد زندگی. ایک چیز ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا, ڈگری ملی, اس کی بیس پر مجھے کوئی جاب مل گئی, میں نے کوئی کاروبار شروع کیا, وہاں سے پیسے آ رہے ہیں, بس خوش. اور اس سے آگے ہماری پھر گروتھ ہو رہی ہے, اور بچے ہیں اور اس کی گروتھ ہو رہی ہے, اس کی اسی اسٹیج پر, جس اسٹیج پر ہماری ہوئی اسی اسٹیج پر انہیں کی وہ گروتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اینڈ وی آر ہیپی دیٹ وی آر لیونگ اے پرپزفل لائف. ہم با مقصد زندگی گزار رہی ہیں, جو با مقصد زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. آئی ایم سوری, وی آر لیونگ, ہم آسٹرے ہو چکے ہیں, ہم اپنے راہ سے شاید سے وہ اس راستے سے ہم ادھر ادھر ہیں. اور سب سے پہلے می مائی سیلف انٹل دس ایج آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, میں اسٹوڈنٹ ہوں, اینڈ آئی ایم لرننگ and want to be a good person, and same wishes for everyone. Thank you everyone. Assalamu alaikum.